प्रभुंकर गौरव हो आम अल्प समय प्रभुंकर वाक्य कथबार्ता है मु विश्वास करुच्ची परमेश्वर आमको निश्चित भाव में आज कथा है आम प्रार्थना सहित बसवा आमर परमेश्वर जीवित अटंती प्रति समय से आमको कथा कहवाई आज भी से बंचुं प्रिय माने जदि आज आम जगत छाड़ी आसिलु पाप छाड़ी आसिलु आज आम भल लोक होइछु परिवर्तन होइछु अबाटर थिला बेले आमे ठीक रास्ता बोलिकिना आमे जानी पारिछु बाछि पारिछु केमिति आमे हेलु कारण परमेश्वर आम सहित कथबार्ता है तांको वाक्य द्वारा से आमको कौन कले परामर्श देले तांको वाक्य द्वारा आमको से संशोधन कले आउरी कहले एइटा होची विनाशर पथ और एइटा होची जीवनर से आमको पथ देखाइले से आज आम भल लोक हो पार आज परमेश्वर तांको वाक्य द्वारा आंभ मान किसी कहवाई चाहते आज यही पारिवारिक सभा फैमिली मीटिंग रे गोटे प्रसंग अल्प समय आम वाक्य कथबार्ता प्रसंगटी है परिवार प्रथम दायित्व गुड़िक परिवार प्रथम दायित्व गुड़िक विषय आम जाना परिवार रे आम स्वामी स्त्री रोचु परिवार रे आमर पुओ झी माने मध्य रोचु परिवार रे स्वामी स्त्री रो दायित्व विषय आम अल्प समय कथबार्ता केत जन आम कहबू जे मु तो बाहा ही नहीं मते वाक्य दरकार नहीं सेमती नहीं आपण मध्य फ्यूचर रे बाहा हेबे नहीं भविष्य बाहा हेबो कि नहीं ना सेमती अगर रही हेबो बाहा ही हेबो से वाक्य आम समस्त अटे जे परिवार रो दायित्व गुड़िक प्रथम दायित्व गुड़िक आम ध्यान देवार आवश्यक आम दायित्ववान माँ बापा हेबा ना दायित्वहीन माँ बापा हेबार अछि दायित्ववान हेबार अछि प्रभु आमको केवल परिवार आका दे देले नहीं आमको पुओ झियो आका दे देले नहीं दायित्व मध्य से से ही दायित्व को आम भल भाव जानिबार अछि बुझिबार अछि मन रखिबार अछि और सेही दायित्व अनुसार आमर दायित्व को आम कौन करबा तुलाइबार अछि बोले आमर परिवार गुड़िक भल हेबो प्रिय भाई अनेक माँ बापा पुओ झियो मान प्रति किसी दायित्व नहीं से मझे आम देखलु उकुणी नेला जीवन गोटे झीर मुंडे उकुणी से उकुणी कौन करिछि चमड़ा खाईदे तार मुंड पर्यंत खाईदे कि झील मरीगला सीना माँ कौन करूना झील प्रति स्कूल जाऊँगी तो आसुची तो खाऊँगी तो खेलुची तो बुलुची तो बोलला परे अनेक समय आमर दायित्व को आम कौन करूँ अवहेला करूँ प्रिय माने आज मुझे गोटे 5टा कथा कहबी जोटा कि परिवार रे आम से दायित्व को आम कौन करबा ध्यान देवार अनेक परिवार देखबे से काचरे पानी थी सीटी माछ केतरा पालुवे से माने पोषुवे देख देखिं कि ना हाँ सकाळे टिके दाना संध्यारे टिके सेटा गोटे दायित्व से आउर केत जन कुकुर चराइबा नेबे कुकुर तो मोर जीवन खाइबो बे कुकुर को भारिकिना झाड़ा नेबार कुकुर को आनिकिना बांधबार ताकू टिके गादाई देबार ए दायित्व रे केत लोक रही गल ए कुकुर पाई केत जन स्वर्ग को जाई पारबे स्वर्ग को जीवा किए अटकाउची कुकुर तो जीवन है जीवन है ये मान कुकुर मान जीवे कि स्वर्ग को नहीं ए मध्य ए कुकुर चोरा मिसा केतरा स्वामी जंगल को गले पिजुड़ी गोटे आनबे सुआ चढ़ई देबे सेटा सेमान बड़ दायित्व पुनी सेटा कि दायित्व भयंकर दायित्व नहीं जाइथिली तो चढ़ई गोटे अच्छी कि सुंदर कथा होची ताकू टिके मो पिजुड़ी टिके आनी न देले मो छाती रे केमती केमती हे जीव बोलला परी से मानकर सेटा गोटे दायित्व प्रिय माने परमेश्वर को दायित्व देले सेटा से माने भूली जाई भिन्न भिन्न दायित्व से माने लिप्त हो जाई प्रभु मान को अनुग्रह करंतु प्रथम दायित्व आपण माने मन रखिबे प्रथम दायित्व कौन सेटा मोर परिवार परित्राण केमिति पाइबो मोर स्वामी मोर स्त्री मोर पुओ झियो माने प्रभु को केमिति जानिबे केमिति परित्राण पाइबे एटा होची प्रथम दायित्व
मन रखबार अच्छे एटा प्रथम दायित्व कौन मुझे कहबी ना कि मोके दरकार मिसा नहीं बोलला पर केत जन हाँ बोलुछन प्रथम दायित्व कौन परिवार रो मोर परिवार परित्राण केमिति पाइबो एटा होची स्वामी स्त्री रो प्रथम दायित्व परिवार गोटे छोट मंडली परिवार कौन परिवार रे पास्टर अछंती कि नै परिवार रो पास्टर किए कौन तो परिवार रो पास्टर किए स्वामी पास्टर नहीं स्त्री विश्वासी पिला मान होजंती विश्वासी परिवार मध्य गोटे छोट मंडली परिवार केमिति परित्राण पाइबो प्रथम दायित्व होची स्वामी स्त्री प्रभु आमान को अनुग्रह करन गोटे पद पढ़िबे प्रेरित पुस्तक 16 अध्याय 30 पद पढ़ंतु आउ सेमानंकु बाहरकु आनी कहिले महाशय माने परित्राण पाइबा निमंते मते कोन करिबाकू हेबो परित्राण पाइबा पई मु कोन करिबी लोक चाकरी पाइबा पई घर पाइबा पई लोक स्वामी पाइबा पई स्त्री पाइबा पई कौन कौन सब करने को हेबो सेति प्रति से माने प्राणपण कर आज जगत को देखिबे पैसा पछरे लोक धाउछंती निजर ना कमाइबारे व्यस्त होई गले आहुरी निजर शरीर भोक को मेंटाइबा पई से माने कोन होई गले निज जीवन को समर्पण कर प्रिय माने आज कोठी ना कोठी परिवार रे आपण देखिबे परित्राण प्रति एई प्रथम दायित्व प्रति अनेक स्वामी स्त्री अवहेला अनेक परिवार रे अवहेलार जीवन देखा जाउछि आमे भाबु कोन मोर झियो तो कॉलेज गले हेई गला मोर पुओ एट बिजनेस गले हेई गला मोर पुओ स्कूल जाउछि आसुछि ठीक समय रे जीवो ठीक समय रे आइबो खाइबो कुआडे जीवो नै घरे थिबो मात्र बाइबल पढबो नै कि चर्च मध्य प्रिय माने परित्राण पाइछि कि मोर पुओ कलेक्टर हैला मोर पुओ डॉक्टर हैला से प्रभु को जानी कि से परित्राण पाइला कि सेटा माँ बापार दायित्व डिपेंड लेखा गला परित्राण पाइबा पई कोन करिबार अछि ए दुनिया रे मनुष्य जतिकी सब पाउछि ता थारु बहुमूल्य विषय हैला परित्राण पाइबा सेति पई यीशु कहले समस्त जगत लाभ करी मनुष्य जेबे अपना जीवन को हराए ताले खिला तुई कोटी कोटी डाबुर की नरके गले कायलाबो आवे बाबू जीसुर पाखे केते सुंदर आमर भाषा रे गीत गुडी को लिखिछन आमे गीत सुनु ताकू कोन करूछु प्रोसेसन रे नाचुछु नाई 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 बैंगन पुटर भाजा हेले बढ़िया गीत मारबे बैंगन पुट छिटी हेले खाली कोटी कोटी टाबू केसियो मारबे एते सुंदर मारबे क्रिश्चियन गीत परा जितना नाचेगा उतना कुछ भी नहीं अंदर में पाप नहीं घुसेगा बाहर बाहर रहेगा बोलला परी से माने भयंकर केसियो बाजारे नाचे कोटी कोटी टाबू बोले भयंकर जेमती बाटकाड़ा होतिबे धुरली उड़ी जाउतिबो कि भूत आत्मा गुडी को चारि कानी घेरी किना सेमान को आक्रमण करथिबे सेमान भाउते मु सुरक्षित अछि हैं प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु दुनिया रे मनुष्य जतकी सब पाइछि पाइबो जीवन रो शेष संध्या पर्यंत जहा पाइछि से सब मध्यरु बहुमूल्य विषय हला परित्राण आमर पुओ झियो माने प्रथम रे कोन पाइबार अछि परित्राण पाइबार अछि आमर पुओ झियो माने चाकरी पाइले बिजनेस जॉब कन्या पाइले बर पाइले एटा किछि नाही हां नाही मते आमर बड़ पुओ को मुख्यमंत्री डाकले कोन देले अवार्ड देले वाह गोल्ड मेडल पाइले किछि सब छाडी दिबो आमर पुओ जे माने गोल्ड मेडल पांतु मुख्यमंत्री को द्वारा से माने पुरस्कृत हुंतु सम्मानित हुंतु प्रभुंकर गौरवर विषय
ଯେମିତି ସେ ଜିନେମା କହିଲା ଯେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତାଇଲା ପରେ ମୁଇଁ ଏ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କୁ ଜିତାଇ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ମୋର ସହିତ ରହିଲେ ଆର୍ ଜିତାଇଲେ। ତେଜରେ ସେ କହିକିନା ଏମାନେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏଇ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ କି ଲାଭ? କି ଲାଭ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କଣ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ବାପାଙ୍କର। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ। ସେମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମେ ସପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ତୁମେ। ଜଣେ ଧନ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କର ମାର ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ଆଜି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ଜଣେ ବଡ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅବାଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ହଁ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁତ୍ରା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ପୁତ୍ରା ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଗରେ ଥମନା ଭର୍ତ୍ତି ପୁଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଗରେ ହେଲେ ହାତରେ 52 ପତା ଥିଲା, ଆଗରେ ହେଲେ ମଦ ବୋଟଲ ଥିଲା। ଏବେ ଏ ଆମର ଯୋଉ ଦାଦା, ଏ ଯୋଉ ସାନ ବାପା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲେ ଦେଖିବାର ଓହୋ ଏବେ ଭଲରେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଭଲରେ ଅଛି, ଘରଦାର ଅଛି, ଭଲରେ ପ୍ରଭୁରେ ଖାଇ ପିଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆହୁରି ଆମର ମା ଯେ ଆଶା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲେ ବୋଲଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୀଶୁର ପଛେ ଚାଲି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଭୟ କର। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଯାଏ, ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପରିବାର ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମରେ ପରିବାରର ପାଷ୍ଟର ଯେ ସ୍ୱାମୀ, ସେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ? ପରମ୍ପରାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏଇ ଜେଲରଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେବାର ଅଛି। ଏଇ କାରାରକ୍ଷକ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ପରିବାରକୁ କଣ କରିଦେବ? ପରିବାରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରିପାରିବା, ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ହେଉ ଯେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିନଥାଉ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। ଯଦି ପଢିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 9ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ 1 ପଦ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତୁମ୍ଭେ ସପରିବାରରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର। କାହିଁକି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର? କାରଣ ଏହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିଅଛୁ। ତୁମ ସପରିବାରକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାର୍ମିକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୋହ କେମିତି ଥିଲେ? ଧାର୍ମିକ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ନୋହଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ସପରିବାରରେ କଣ କର? ଜାହାଜରେ। ଦୁନିଆ ଭାସିଗଲେ ମୋର ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋର କଥା ମାନିଛ, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଛ, ତୁମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ଅନୁଗମନ ତୁମେ କରୁଛ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦୁନିଆର ଲୋକ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲୁଛ। ନହ, ତୁମେ ସପରିବାର ଧରି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବି? ଉଦ୍ଧାର କରିବି। এই পৃথিবী অগ্নি পাই রখাଯାଇଛି। এই পৃথিবী শীঘ্র বিনাশ ହେବ। প্রিয় মানে, ଆମେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋର ପରିବାର କଣ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ? ଏଟା ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଟା। ପରେ ପରେ ପାଠ ପଢାଇବା, ପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଜବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାହା କରାଇବା, ଏଟା ପରେ ପରେ ସବୁ ଆସିବ। ସେଟା ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ପରିତ୍ରାଣ। ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ଆଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି କେତେଟା କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ପୁଅ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି।
ପୁଅ ଝିଅ କିଏ? ସମ୍ପତ୍ତି। ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ କିଏ? ହଁ, ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଅଟୋ ଆକା ମୋର ଧନ, ବୋଲେର ମୋର ଧନ। ହଁ, ଆମର ଧନ, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ସେଟା। ମାତ୍ର ବୋଲେରକୁ ଯେତିକି ପୁଛୁଛୁ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୁଛବାର। ଅଟୋର କାଚ ଯେତିକି ପୁଛୁଛ, ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଚେକ୍ କରୁଛ, ପିଲାଟୋକି ମଧ୍ୟ ଆଇବଙ୍କ ପରି ସକାଳୁ ସକାଳେ ଚେକ୍ କରବ। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଘର ମାନେ ଖାଇକିନା ଆସିଲା ପରେ ଆଇବ କଣ କରୁଥିଲେ, କାଳେ ପାପ କରୁଥିବ, ଏ ମଜା ବୁଟି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କେତେଟା ପିଲାଟାକୁ ବୁଝିକି ବୁଲୁଥିବେ କି ନାଇଁ? ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିବା ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ, ଝିଅ ଆଜି କଲେଜ ଯାଇଥିଲା, ପୁଅ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା, କାଳେ କାହାର ସହିତ ମିଶିକିନା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଟଣ୍ଡାଇ ମାନ ସହିତ ମିଶିଲେ କିନା ସମାନ ଟଣ୍ଡାଇ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଘରେ ପଳେଇ ଆସିଥିବୁ ଆମେ। ଘରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେଠିକି ଅଲଗା 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 ଲାଗୁଥିବ। ଆରେ କଣ ହେଲା ରେ, ବିଗୁଡିଲା ପରି ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖ ରେଞ୍ଚି ଫେଞ୍ଚି କାଢ, ଟାଇଟ୍ କର ବୋଲିଲା ପରି ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି। ଭଡ 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 କଥା ହେବେ ଲୋକମାନେ। ପାଷ୍ଟର ନାଇଁ, ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ, କିଏ ନାଇଁ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଚଡ ଚଡ ବଡ ବଡ। ଆମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ରହିବାର ଅଛି। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ଯେ ଆୟୁବ କଣ କରୁଥିଲେ? ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। କେତେଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ନହ ଏକା ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ନହଙ୍କ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞାବହ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଣ କଲା? ପରିବାରକୁ। ସେଇଦିନ କାରାରକ୍ଷକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିତ, ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସେମାନେ କଣ କଲେ? ପରିତ୍ରାଣ। ଆମର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। କଣ କଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ? ପରିବାରର ପାଷ୍ଟର ଠିକ ହେବା। ପରିବାରର ପାଷ୍ଟର ବୋଲି ବୁଝୁଛ ତ? କିଏ ପରିବାରର ପାଷ୍ଟର? ପରିବାର ପାଷ୍ଟର କିଏ ଭାଇ? ପରିବାରର ପାଷ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଆରେ ପାଷ୍ଟରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ। ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ପିଲାମାନେ କେବେ ଠିକ ହେବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନହଙ୍କ ପରି, ସେଇ ଜେଲର କାରାରକ୍ଷକଙ୍କ ପରି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଦିନ କାରାରକ୍ଷକ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବଦଳିନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କାମ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଲାଗେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ, ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ 28 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡି କହିଲେ, ଗୋ ଜେରୁସାଲେମର କନ୍ୟାମାନେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। କାନ୍ଦବାଟା ବୋଲ କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଇଁ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଦନ। ସେଦିନ ହାନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ କଲେ? ଯେମିତି ପ୍ରାଣର ବେଦନାକୁ ସେ ଢାଳୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନ ଧରିଛନ୍ତି, କେତେଟା ମା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଲାଗି ଛାତି ପିଟି ହେଇକିନା ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ଭୂତ ଛଡାଇଥିଲେ ଯୀଶୁ, ସେଇଦିନ ସେ ବିଧବା ମଧ୍ୟ କେତେ କାନ୍ଦିଥିବେ। ମୋର ପୁଅ ମଲା ବେଳେ ଏ ଆସିଲାରୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାରବା ପାଇଁ। ଏତେ କାନ୍ଦଲା ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ପାଇଁ ତୁମର ପୁଅକୁ ଯୋଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇଛି ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦ ବୋଲି କଣ? ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା ରହିବାର ଅଛି ଆମ ଜୀବନ।
प्रथम निज पाई प्रभु राजीव दानियल कहबे जो प्रार्थना मुई करुछि मोर जीवन जदि से प्रार्थना किसी प्रभाव पड़ू नहीं तुम्हें भावुच कि अन्य मान से प्रार्थना काम देव बोली हाँ बुझीपारे मुझे कहवाटा जो प्रार्थना मुझे करुच्ची मोर जीवन रे काम देउ नहीं मोर परिवार रे काम देउ नहीं आम देश पाई प्रार्थना करबा मीटिंग कर देथिबो आम उद्दीपना सह देश पाई प्रार्थना सभा तुमर प्रार्थना तुमर जीवन को बदलाउछ कि नहीं आगरे देखो हाँ कि नहीं आमर प्रार्थना मोर जीवन रे प्रथम रे काम को आइबार अछि द्वितीय रे मोर स्त्री मोर परिवार पाई मोर प्रार्थना कार्यकारी हेबो इटी लेखा जाउछि कोन आमर पुओ झियो पाई कोन करिबार अछि माँ बापा माने शुणंतु बेसी झुमबार नहीं हाँ ध्यान सहित शुण आमर माँ बापा मान कोन करबा अछि पुओ झियो मान को पाई प्रार्थना एति पाई यीशु कहले तुमे कोन करो निजो पाई आउरी तुमर संतान गण मान को पाई तुमे कोन करो रोदन करो आमे कांदवाटा सिखबार अछि आमे केडे बेल कांदबू केटीएम धरी जे ढुका हेले आमे सेते बेले कौन हैला ना केटीएम रे ढुका हैला केटी ढुका हैला केटीएम रे ढुका बयस न होनु से प्रभु तुमको जानो आमर कथा मानु बोल आगे आमे कानबु नै आमे जाई ढुका हेले कोठी ढुका हैला ना पोल रे पोल कोठी थिला पोल तो मझिरे पुति देथिले सेति माई तो ढुका हैला न ढुका ही न तांता केदन ढुका हेबार पोल को निंदा करूथिले पोल हेंती गोट साइड बनाइबार थिला माने तोर तो बैलेंस हेउ नै ए पुड़िया चाबी देबार हेंती पुड़िया बनाइले हेले साइड एकाई पूरा फाटी जाउ तुम केबे चुबाय न तुम काई की हां ना पुड़िया चुबाय बडा एटा प्रभु हमको कोन सर्टिफिकेट देइछन गाल मान जोड़ी जाउछि जली जीव कि लाल थुंकी थुंकी देहर पानी सब तुम थुकी थुकी पी देव पूरा ठठड़ा है जबानाड़ा परी लास्ट को ठिया है कौन है लाल थुंकले कौन है जान तो आमर शरीर रे 70 भाग पानी रोची केते भाग 70 भाग हेले आमे लाल थुंकले देहर पानी जाउची कि नै हाड़ भारबो ना मांस फुलबो देहर पानी सब पळै जीवो कि नै हाँ इठी आमे केते बेले कांदबार पिला मान को पाई जेते बेले से माने भल रे अछंती हमर कथा मानुचंती सानो अछंती सेही समय रे आमे पुओ मान को दायित्व भाव रे आमे कोन करिबार अछि ठीक भाव रे आमे प्रभु को पथरे आमे चलाइबार अछि हां पिला माने टिके प्रार्थना आसले भल रे टिके रहले मां आपने ढिला मार देबो हमें भाबुचु कोन नाइ शैतान पळाइला बहुत विदेश को पळाइला आउरी मो पुओ को छुइबो नाइनी कि परिवार किछि हेबो नाइ भाबुचु कि एटा यीशु को शैतान केते समय पय छाडी किना गला लेखा जाउछि किछि समय पय नै कि किछि समय पय शैतान कोन हैला यीशु को छाडी किछि समय पय परे आइबो कि नै यारी हां हां सेटा आमे मन रखबार अछि शैतान आमर सपक्ष नहीं विपक्ष आमर पुओ मान को सब बंधन उद्धार करने को परित्राणर मार्ग को नेबा पाई माँ बापा दायित्व कौन प्रभु को ऊपर विश्वास करेंगे द्वितीय रे पुओ झील मान लगी प्रार्थना करेंगे जमीती आयुब कौन करुले प्रार्थना करुले आयुब केमती प्रार्थना करुले आयुब 1 अध्याय 5 पद पढ़ पुणी पाली क्रमे सेमानंको भजर दिन गत हुअन्ते आइबो सेमानंको डकाई पवित्र कोला तांकु डाकी किना पवित्र कोला काकु डाकी पुओ झियो मान को डाकी किना हां केंती पवित्र करियो पुओ झियो मान को सकाळे गले संध्या आसीचंती मुई कौन करबी संध्यार आसी भोजी खाई आसले शोदेले सकाळे उठिकिना आइब कौन करुचंती समस्त गोटे परे गोटे आस आस आस
ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପବିତ୍ର କଲା ତାପରେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଆଦୁନ ବସାଇବୁ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିକିନା ଆମେ ଗାଡି ଟାଟ ମାରି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇବୁ ଆମେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଠେଇବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଉଠୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଉଠିବାର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଠିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ମା ବାପା ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି ନାଇଁ ସକାଳ 4ଟାରେ ଟ୍ରେନ ଅଛି ଉଠିବେ କି ନାଇଁ ଟ୍ରେନ ଥିଲେ କଣ ହେଲା ମୋ ନା ଦେଖିଲେ ଟିକେଟ ଦେଖିଲେ ସେ ରଖବ ନାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା उठबी तो 8टारे यार बोली कि ना हाँ फुकरी फुकरी सोएबो या भाई आइलो आइबु नाही तुम उठी नांता बोल जोगी थिबु एते शीघ्र कपाट मारुछ झरका बाट देख बेल केडे दुर्गलाणी एते शीघ्र पियो माने इठी आइबो कोन करूची प्रभातरे उठुछ प्रभातरे के उठुची आइबो के आइबो किए आइबो किए परमेश्वर को भय कर से प्रभु को भय करवा लोक कुक्रिया त्यागी से एते धार्मिक लोक तांकर किछि अभाव भी नाही उस देशर नंबर 1 धनी व्यक्ति से प्रभात उठी किना कोन पाई से उठुचंती प्रभु मेंढा जति जन्म करछन्ती प्रभु ए वर्ष 10टा मरी गले मो बिजनेस लॉस हो एडा पे प्रार्थना करछन्ती कोन पे प्रार्थना करछन्ती पुओ छे मानकर पवित्रता पाई पुओ छे मानकर परित्राण पाई से उठी किना कोन करछन्ती प्रार्थना करछन्ती से समस्तଙ୍କ संख्या अनुसारे होम बलि उत्सर्ग कला होम बलि से कोन कला उत्सर्ग कला तापरे कारण आयुब कहिले होई पारे हमर पुत्र माने पाप करिथिबे हेइथिबो पाप करिथिबे मु जानि नाही ओझे माने स्कूल जाई आसला बेले कूटी रहउछन कोन करछन हम जणा अछि कॉलेज जायला बेले हम जानुछु हमें हेई पारे से माने पाप करिथिबे तापरे ओ मने मने परमेश्वर को परित्याग मने करिथिबे मने बहुत लोक प्रभु को छाड़ी देलेनी ऊपरे ऊपरे चर्च आसबे ऊपरे ऊपरे गीत गाइबे गीत पुलपिटे डाकले तो आउरी भयंकर स्टाइल रे गाइबे माइक टिके सजाई किना धरबे बहुत हस बहुत एक्टिवली से माने गीत गाइबे मात्र मने मने प्रभु को प्रति प्रेम नाही तापरे एही रूपे आइब सर्वदा केत दिन कला सबुदिन मन रखु माँ मैंने जदि आम पुओ झी मान परित्राण मान आनबार अच्छी चर्च रे आनबाटा भल विषय आम पाठ पढ़ाइबाटा भल विषय ताई भीतर भी आम से लगे जब प्रार्थना करूनु पुओ झी मान हरइबार चांस अच्छे प्रभु आम को अनुग्रह करते तापरे विलाप 2:19 पदरे लेखा गला उठ रात्रि प्रत्येक प्रहर आरंभ रे आत्मस्वर कर प्रभु को सम्मुख रे तुमरो हृदय जल परी ढाली दियो तुम बालक बालिका गणर प्राण रक्षार्थे ताहांको छामुरे कृतांजलि हुओ से माने प्रत्येक सड़कर मुंडरे क्षुधारे क्रांत बाक्य गुड़ी को बारंबार आम पढ़ा तुम पुओ झी मान कौन कर तुम्हें प्रभात रे उठ तुम्हें आत्मस्वर कर प्रभु को निकट में प्रत्येक प्रहर प्रतिदिन आरंभ रे आम पुओ झी मान प्रार्थना कर सका उठे मु प्रार्थना कर प्रभु विपद आपद उद्धार कर मंद आत्मा दुष्ट आत्मार प्रत्येक समस्या तुम्हें सुरक्षा दियो मु पुओ पाई प्रार्थना कर आपणकर दायित्व रही आमे एटा करि पारबो नै पुओ लागी आमे कुरकुरी आनी देबू आमे चौमिन आनी देबू नै आज तते पिज्जा आनी दे कोन आनी देबी पिज्जा एते सब आनु देबो ड्रेस पोटा किने ए सब माँ बापा किन न देले के देबे
ମାତ୍ର ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି ହେବ ଆମେ? ତାପରେ କଣ କରିବେ? ତୃତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ। ପୁଣି ହେ ପିତାମାନେ ପୁଣି ହେ ପିତାମାନେ ଆପଣ ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ ହେଲା। ପିଲାଟୋକି ମାନଙ୍କୁ କଣ କର ନାହିଁ? ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ବିରକ୍ତର ବିପରୀତ କଣ? ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବାର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର। ତାପରେ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାର, ଏଇଟା ମା ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତୃତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆହୁରି ଚେତନା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ। ମିଛ କହିବାର ନାହିଁ, ଏଟା କିଏ ଶିଖାଇବେ? ନାଇଁ ଆମେ ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଆସିଲେ ବୋଲେ ମା ମାନେ ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେସ ବାବୁ, ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହ ନା, ଆମେ ସେଟା ଶିଖେ। ହନନି ଆଉ ସଫିର ମିଛ କହିଲାର କଣ ହେଲା? କଚାଡି ପିତରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପେଟ ଫାଟି, ପିତର ମିଶା ଭୟଙ୍କା ଆମର ପରେ ଲୋକ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରବୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ କଣ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ଜମି ବିକିକିନା ଲୁଚାଇକିନା ଘରେ ଆସିଛ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚାଇକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ। ଏ ସାମୁଏଲ ଭାଇ ଆଉ ନିର୍ମଳ ଖୋଲା ସିନା ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ଏ ପିତର ଭୟଙ୍କା ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ପିଲାଟୋକି ପେନସିଲ ସ୍କୁଲରୁ ଯଦି ପେନସିଲ ପେନ୍ ଧରି ଆଇଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ବେଟି ଆଣିଥିଲେ ଭଲରେ ରଖିଥା। আর লেখলা বেলে কু পিলাটা বেটি হেলে তার টেবুল ছাড়ি অলগা ঠানে বসার সরলে সরলে গটলা বেটি আন মা বাপার প্রভুঙ্কর শিক্ষা মিছ কইবার নাই, এটা শিখাইবার ଅଛି। ମିଛ କହିବାର ନାହିଁ। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆ ଯା ବୋଲି କହିବାର ନାହିଁ, ଆସ ଯାଅ ବୋଲି କହିବାର। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର। ଆହୁରି କଣ ଶିଖାଇବେ? ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଧେ ନା, 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ପଢ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରୁ ପଢ। हे इस्राएल, हे इस्राएल बोले हे ख्रिस्टियान है ना। इस्राएल माने किए? जाकुबोरु इस्राएल और इस्राएल वंश आमे प्रभु को विश्वास करो, आमे ख्रिस्टियान। हे ख्रिस्टियान माने बा हे इस्राएल सुनो सुनो है ना, भल रे सुनो। सुनो बोल कौन? सुनो बोले सुनबाटा है ना, कानो इट्टी सुनबार आउरी दुईटा कान रे भल रे सुनबार आउरी हृदय रे रखबार। तुम्हें सुनो, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଶିଖାଇବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲେ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ। ପ୍ରଭୁ କେତେଟା ନାହିଁ? ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ। ସେ କିଏ? ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ। ବାବୁରେ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ, ଦେଖ ভোগ দেলে বলে সবুর সামনে খা নাই, জরিরে ধরতে বাটে খা বলি কিনা শিখাইলে আমার পিলা মানে কেমতি পরিত্রাণ পায়। সান লোক খাইলে কଣ ହେବ? ସାନ ଲୋକ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହି ନାହିଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଏଟା ଶିଖାଇବାର? ଆମର ବସିଲା ବେଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଟା ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ଜାଣ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ କରିବ? ପ୍ରେମ କରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିବ ହେଲା ମା ବାପା ମାନେ। ତାପରେ କଣ କରିବ? ପୁଣି ଏହି ଯେଉଁ ସକଳ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି, ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଅର୍ଡର, ଏଟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ତାହା ତୁମେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିବ। ଏଟା ତୁମେ ମା ବାପା ମାନେ ରଖିବ। ତାପରେ କଣ କରିବ? ଆଉ ତୁମେ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖାଇବ। ଏଇଟା ଶିଖାଇବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକମାତ୍ର। ମା ବାପାର କଥା ନ ମାନିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଚପି ମରାଉଛନ୍ତି, ରେ ବାବୁ ବୁଝରେ ବୋଲିକିନା ଶିଖାଉଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ। ଏବେ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିଲେ କିଛି ହଉନାହିଁ। ଆମର ପିଲାମାନେ ଉତ୍ପାତ।
प्रभु आमको अनुग्रह करंतु तिपाई प्रभुंकर शिक्षा और चेतना आमे देवार आवश्यक रहे। चतुर्थ विषय कौन करेंगे माथ्यू 19 अध्याय अल्प समय अच्छी मु आपण मानक कहीदेवी तापर आम प्रार्थना करवा। माथ्यू 19 अध्याय 13 आउ 14 पद पढ़। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯେପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଥୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି शिशु मान ऊपर हाथ थोई प्रार्थना हाथ थोई प्रार्थना करती ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲେ। पिला मानकु का निकट अणा गले प्रभु को निकट को जीशु को निकट को आमर पिला मानकु नेबा दायित्व माँ बापा तांको निकट रे नेले से कौन करबे आमर पिला मानकु से आशीर्वाद करबे आमर पोझ मानकु ऊपर से हाथ रखबे अभिषेक करबे। अरे पास्टर सामना रे नहीं को सहभागिता रे नहीं प्रार्थना रे नहीं कोठी नहीं आमर पिला माने केमती परिचरण हाँ माँ बापार दायित्व कौन खाली उठाणी भोजी खुए नेबा दायित्व नहीं एकिसिया भोजी बाहागर भोजी रे आमर पिला टोकी रेडी करने लेबो कि आमर पिला टोकी को चर्च रे नेबार दायित्व कहार आमर सेठी पाए परिवार जदि मोर दायित्व भी मोर आखा मोर परिवार दायित्व मोर रही प्रभुंकर गौरव हो आमर पिला मानकु आमे कोन करबा आमे चर्च को नेबा एटा मन रखंतु प्रभु को निकट को नेबा कारण से आमर पिला मानकु परित्राण देबे। परित्राण के देबे परित्राण आमे देई परबो नै के परित्राण देबे आमर पिला मानकु के ऊपर को उठाइबे किए मनुष्य करबे किए बड़ करबे से आगा बड़ करबे दिपाई ताहा को निकट को आमर पिला मानकु आमे नेबार अछि आमर पुओ झियो मानकु आमे नेबार अछि मोर स्त्री जदि प्रार्थना दउ नांती तांको निकट को नेबार अछि मोर स्वामी जदि प्रभु को पाई नांती स्त्री माने कौन करो बेसी कथा को नहीं बेसी प्रचार करो तुम्हें तुम आचार व्यवहार को ठीक करो तुम सुंदरता नहीं केश बेश आवरण नहीं तुम आचार व्यवहार देखी तुम स्वामी मान कौन हेबे परिवर्तित हेबे पितर एटा लिखुचंती प्रिय भाई बहन प्रभुंकर गौरव हो शेष कथा पंचम कथा कौन सेटा उपदेशक 3 अध्याय उपदेशक 3 अध्याय 1 पद रु पढ़ पढ़ ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ସମୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ ସମୟ ଅଛି ଚାଷ करबा समय अछि नहीं काटवा समय अछि कौन कौन से समय टिक पढ़ देबा जन्मिबार समय हां जन्मिबार समय मरिबार समय हां आगरे मरी परे जन्म हेबो कि एको बार समय सेटा हां जन्म हेबार समय मरबार समय रोपिबार समय हां रोपिबार समय जहा रोपित ହେଲା ताहा उपाड़िबार समय हां सेटा भी समय अछि तापरे बोध करिबार समय हां ओ सुस्थ करिबार समय रोग हेबो गट समय रे आरु सुस्थ मिसा हे हेबो आगरे सुस्थ होई करी परे रोग आसला अछि कि आगरे इंजेक्शन नेला रोग हैला बोलला परे हां तापर तो पड़ो भांगिबार समय ओ गांतीबार समय रोदन करिबार समय कांदबा समय अछि ओ हास्य करिबार समय हसबा समय भी बेलाप एनी टाइम हसुतिले हेबो कि एनी टाइम कांदुतिले हेबो कि तापर तळकु लेखा अछि कोन बेलाप करिबार समय बिलाप छात्री पिठी कांदबार तापर ओ नृत्य करिबार समय खाली नाचुतिबो बोले हेबो भाई नाचवा ठारी बंद हेउ नाइ ने भाईटा सबु बेपार लागथिले केनती मु शेष कथा कहबा पई चाहे पंचम विषय परिवार पई समय दियन परिवार पई समय देबा सबु समय थाए सबु करबाक समय पिला मान सहित बसी किने गोटे 5 मिनिट कथा हेबार स्वामी स्त्री टिक बसबार खाली मांगनी है बेले फोटो उठाइबा ठाने गल्या गायबो कि बाहेला परे मध्य पिला छुआ जन्म हैला परे मध्य स्वामी स्त्री टिक बसबार ठीक देखा तो के हेबा जदि के रिसा ही जैचंती बोले रिसा हेलो देख सुंदर दिसुचम बोली कि ना कहबा तुम रागी गले तो भयंकर दिसुचो बोली कि ना कहबा को पड़बो आमे का को के भेटगा नहीं भेटगाट केते बेले हेबू
অনলো মার্কেটিং মনে আনলা ফেলেছে হলো আইলাস কি ভাই না বল পরি এই কিনা নেই কি কেজন মনা নৌতরাইতে একা আনলো কি নাই আনিছি আনিছি দেবী দেবী বলি হবো কি না মনা নৌতরাইতে না উষুম পানি না ଥଣ୍ଡା ପାଣି না କିଛି ଭଦ୍ରାମି କିଛି ନାହିଁ ଆଣିଲୁ କି ନାହିଁ କିଟା ସେଟା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ବୋଲେ ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ସମୟ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଅ ମାତ୍ର ଘର ସହିତ ବସିବା ସମୟ ବି ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ସମୟ ବି ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଚୁଥିବ ବୋଲେ କୋଉଠି ତାକତ ଥିବ ହଁ ଖାଲି ନାଚୁଆ ଥିବାର କି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଆରାଧନା 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 କରି କରି ଓ ईशु आलिया आलिया बोली भयंकर डेगाइबे आज ए चंगाई देने वाला ईशु केवल डेगाइबे डेगाइबे बाकी सुनिए को क्या क्या जाएगा कौन तो ଝୁମୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ ହଁ ଏବେ ସକାଳେ ଉଠିକିନା ମୁଇଁ ଯଦି କହୁଛି ଯଦି ମୋର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସକାଳେ ଉଠିକିନା ମୁଇଁ ରନିଂ ଗଲି ରନିଂ ଯାଇ ଆସିକିନା ପାଣି ଟିକେ ପିଇକିନା ଡ୍ୟୁଟି ଗଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇ ଆସିକିନା ଆହୁରି ଅଲକେନେ ଖାଲି କେନ୍ ନାହିଁ ଆର୍ ଦିନ ଯାକ ଟାଇଲ୍ସ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିନା ଲଗାଇଲି ତାପରେ ନାକି ଆହୁରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ରନିଂ ଗଲି ପରିବାର ସହିତ ବସିବା ତାକତ ଥିବ କି ହଁ ଲୋକ ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଝୁମୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବିଲକୁଲ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ ଅଳସୁଆ ହେବାର ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମୀ ଜୀବନ ମାତ୍ର ଏନି ଟାଇମ କରୁଥିବ ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲମ୍କିନ କରିବା ସମୟ ଅଛି ଛାଡିବାର ସମୟ ବି ଏବେ ଭାଇ ମାନେ ରବାର ଦିନ ମିଶିକିନା ଏମିତି ଗଲେ ହେବ ଯିବ ନାହିଁ କି ଭାଇ ମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ କି ଘରେ ପାସ୍ତର ସହିତ ଆମେ ସେମିତି ମିଶିବାର ନାହିଁ ଏମିତି ମିଶିକିନା ଡ୍ୟୁଟି କଲେ ଆମେ ହାଲକି ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ 9ଟା ଯାଇ କି ଡ୍ୟୁଟି ସେଟା ମୋର ସହିତ ଭେଟ ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ ଏ ମୋର ପୁଅ କହିବ ଏନି ଟାଇମ ପାପା ଆଗା ବୁଲୁଥିବ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପାପା ଏବେ ଏମିତି କରୁଛି ପାପା ମୁଁ ବେଳେ ପାପା ପାପା ଆଗା ତୁମକୁ ଭଲ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟାସ ବିଜା ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାଟା ଭଲ ଯଦି ମା ବାପା ଖୋଜିଲେ ଯଦି ବିରକ୍ତ ହେବ ମା ବାପା ମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲିବ ଆହୁରି କାକ ଖୋଜିକିନା ତାଙ୍କର ସହିତ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାଟା ଭଲ ମୋର ସହିତ ଥିଲେ ସେ ମୋ ପରି ହେବ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ତାଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯିବି ଆଉ କାହାର ସହିତ ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ପିଲାଟକି ମାନେ ତ ବସନ୍ତୁ ପିଲାଟକି ମାନେ ହୃଦୟ ଖୋଲି କିଛି ସେୟାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ ବୋଲି ବୁଝ ଆମକୁ ନ କହି କାହା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମିତି ରେ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ସେମିତି ରେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ରେ ଆର ମା ଏମିତି କହିଲା ରେ ବାପା ସେମିତି କହିଲା ରେ ସେ କଥା ଯଦି ଆଗକୁ ତାକୁ କହି ବୁଲିଲେ ଗଲା ସେଇ କଥା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ପରା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ ସବୁ କରିବାର ସମୟ ଅଛି ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ